लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। তোমার জীবন সুখী হোক। घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। 200 টাকার মানুষ তোমরা থাকো, তো 200 টাকা দিব। আচ্ছা ঠিক আছে 20 টাকা দেই তাহলে। 20,000 দাও। 20,000 তুমি কি করবে 20,000 টাকা? আমি জানি না কিছু। একজন লোক মেয়ের কাছে যেতে পারবেন না? মেয়ের কাছে কে যেতে পারবেন? একজন লোক চক্রাচক্র নির্বাসী আমি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের মেয়ে অনন্যা আক্তার আরজিকে 1 লক্ষ টাকা দিন মর্যাদা করিয়া 30,000 টাকা উসুল করিয়া অবশিষ্ট টাকা বাকি রাখিয়া এই মোহাম্মদ রাশেদ খান তোমার কাছে বিবাহ দিলাম। তুমি খুশিতে কবুল করলে কিনা? বলেন, আবার বলেন, আবার বলেন। सुहाना लगता है दूल्हे का सेहरा, सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं। নানি না মানবো না। হ্যাঁ কারণ কি আমরা আলহামদুলিল্লাহ শুনছি আমরা মেয়েরা খুশি হয়ে গেছি। এই মেয়ে কথা বলাও সোনা কিনিলাম নাকি রূপা কিনিলাম, আরে পান কই বলে ভালোবাসিলাম। হেমনে যাইতাম রাইকা আমার রত মায়ার মাইজি কুলে পিঠে মানুষ করলাই আসলাম তুমি